السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنسان और इंसान मुरागबा करे दे कोडिल्ला मुरागबा से हेड भुतर गोये दे मुहब्बत और मुरागबा तो होना हनिक्केलो होना गलती करने तोरो होना हनिक्के कब्जा करी फलाने तोरो होना हनिक्के ख़त्म मदे बिरे फलाने तो इन दिले होदो मुरागबा से जिन्निके आरारा आदर करे दी तारा मुरागबा करे दी तोले इन दिले जुदी हत पायस दोले खास करे बयान दरो होद्दे या बनेन दरे तुम्हारा जुदी हनिक्के जुदी आदर जालानी जुदी मुरागबा करे दो होई फेज्जे दोले तोले यान उम्मदे होई फेलियो होई नफारा फानो तेक्यो गुस्सा न दहायो तत्ती विश्वास ने देता अल्लाह तुम्हारा मुरागबा करे दे एन दे ओन दिन दिल खाता होई दिल ना बंगो किया इन दिले बेशी खम मानुष खम किस्मत वाला मानुष ताके दे जारा मुरागबा करे आदर जालानी तो इन दिले जुदी तुम्हारा जिंदगी में जुदी कोनो गो इंसान आसे दोले आदर जालानी जुदी तुम्हारा मुरागबा करे दोले तो फखर गो निज नफ्सर रे अल्लाह ये तोर जिंदगी में इन दिले गो इंसान दे तोरे दूर मोहब्बत करे दे कि तोरा हाराय तो नसा आउ तोर होना कम मुसीबत आए बल्ला नसा आउ तु होना कम मुसीबत फरी भी दिया न डर आसे तोले हज्जार गरन तोरल अफदल की फखर गरीबी इंसानी बार हेफाजत गरीबार कोशिश गरीबी অনেককে যদি আদর জ্বালানি মুরাগাবা করে দিলে আর গো আছে দে মুরাগাবা ফুজুল হনা খাম খরচ নাই নিজে তাদাখুল দিয়ে রে আরেকজনের মাআমালার মধ্যে আদত আছে দি কেন ইক্কা তাদাখুল দিব কেন ইক্কা দিব ইয়ানি দিলে গো ফুজুল আছে দে না যেন নাকি যাত্তার মাআমালার মধ্যে টেঙ্গলা দি আদত ই গো আছে মুরাগাবা আর গো আছে দে হাগাত হাসাদ حصل تزلاني أو بردش قرينا فرد تر كاميابي أو تر خوشي بردش قرينا فريرة مراقبة قري بدي توي إبا ماده كسو نخويرة إتر حالة ماده فلا دونن مناسب بشي كيا زي منچه طلع حصلت قريبو حاجات قريبو إيه منچه تنش قرنن مارت ورا بيش إندي لا منچه تنش قريبي ديان আরো আফদল ফিরাতওয়ারো তো এতাল্লা এন দিলা মঞ্চরে হায় ন হইবা না ন হইবা এন দিলা মঞ্চরে ন দাহাইবাইও কোনকান দেখি বল্লা সায়াসিতিরে তুই ন জ্বালাইবাইও ইয়ানি ফলনা হাগাত গরিয়ে আর খুশি আর বরদাশ গিনা পারেন হয় আয় আর দাহাইয়েন ন ইতার হালত মদের দেফলা ইতার তদ্দামা কত ন রাখিস তো আতমান্না আজ্জান নক্তা হই দিন তো হারক জন ফায়দা ফাইবা বলে উম্মত গরির আর আল্লাহ حاجات لير مراقبة قردين دلا من شتو باسوك أدور قرير مراقبة قردين دلا مانوش باردوك زندگيت يان تمنى جهارك زوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.